मसीह यस्सु के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना का पहला आम खत उसके दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना का पहला खत उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक यानी कि बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद का रूह हमसे क्या कहता है। और आप जितने मेरे साथ ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। खुदावंद के कलाम में से पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ए लड़को, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालफे मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफे मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है सिवा उसके जो यस्सु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है। और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और सच्चा है और झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम में कायम रहते हो। गर्ज ए बच्चों, उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। आज का जो हमने हवाला खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हमने पढ़ा है। और ये जो खास हमें पैराग्राफ दिया गया है बाइबल मुकद्दस में, इसमें खुदावंद का शागिर्द जो यूहन्ना रसूल है वो मुखालफे मसीह की बात करता है। और मैं इससे पहले आज के टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन कुछ करूं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुकाशफा में जिस तरह से मुखालफे मसीह की बहुत बड़ी तफसील दी गई है, हम 2 हफ्तों के बाद जो है मुकाशफा की किताब को पढ़ना शुरू करेंगे और इस बात को मजीद हम तफसील से देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारा डेली बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम है तो हमने ये तरतीब से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील वहां से इसे पढ़ना स्टार्ट किया था और हम आखिर तक पहुंच चुके हैं नए अहदनामा के। और हमारा खास जो मकसद है वो यही होता है कि बाइबल मुकद्दस के आईने में हर रोज अपने आप को देखें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है वो अपने आप को, अपनी जिंदगियों को दुरुस्त रख सकें। तो आज जो हम इन आयतों को देखेंगे तो हम इन्हीं आयतों पर बात करेंगे। इससे ज्यादा मजीद ना हम मुकाशफा के आज हवालों को छेड़ेंगे और ना उस पर मजीद डिस्कस करेंगे, बल्कि जब 2 हफ्तों के बाद हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर डिटेल से उनके बारे में भी हम सारी तफसील जो है वो सीखेंगे। लेकिन आज जो मुखालफे मसीह की यूहन्ना रसूल आज के चैप्टर में बात कर रहा है, सबसे पहले तो यूहन्ना रसूल जो है वो मेरी और आपकी तवज्जो आज के चैप्टर के वसीला से अखीर जमाना की तरफ लगाता है और कहता है ये अखीर वक्त है
और जैसा तुमने सुना कि मुखालफे मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत सारे मुखालफे मसीह पैदा हो गए हैं। तो याद रखें, मुकाशफा में जो मुखालफे मसीह का जिक्र है वो एक ही मुखालफे मसीह का जिक्र है, लेकिन ये जो जिन मुखालफे मसीह का यूहन्ना रसूल इस चैप्टर में जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है कि आज भी जबकि ये आखिर जमाना चल रहा है, आखिरी दौर चल रहा है, खात्मा होने का वक्त, जो दुनिया के खात्मा होने का वक्त है, वो नजदीक है। और खुदावंद का बंदा कहता है कि आज के दौर में, और ये जब यूहन्ना रसूल ने इस खत को लिखा तो ये खत जो है उसने 2000 साल पहले लिखा था। तो यानी कि यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, आसमान पर उठाए जाने के बाद भी उस दौर में जब यीशु के शागिर्द मनादी करते थे, तो ये चैप्टर हमें बताता है कि उस वक्त भी बहुत सारे मुखालफे मसीह जो है वो उठ खड़े हुए थे। और 2000 साल के बाद आज का जब हम दौर, आज की बात करते हैं, तो आज भी बहुत सारे मुखालफे मसीह उठ खड़े हुए हैं। ये मुकाशफा वाले मुखालफे मसीह की बात नहीं हो रही, बल्कि ये इंसानों की बात हो रही है, दूसरे आम लोगों की बात हो रही है, जिनके बारे में यूहन्ना रसूल कहता है वो निकले तो हम ही से हैं मगर हम में से थे नहीं। तो ये जो यूहन्ना रसूल बात कर रहा है, ये उन लोगों की बात करता है जो ऑलरेडी यीशु को कबूल करके पहले मसीह की कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, और फिर मसीह के कलाम पर वो अपनी तवज्जो नहीं देते, बल्कि खुदा के कलाम से गुमराह हो जाते हैं, और फिर से अपनी जिंदगी जो है वो गुनाह में या अबलीस के शिकंजे में, अबलीस के कंट्रोल में अपने आप की जिंदगी जो है वो दे देते हैं। और वो लोग जो यीशु से इनकार कर देते हैं, फिर भले वो पहले यीशु में आते हैं या कभी यीशु में नहीं आते। याद रखें, जो यीशु को कबूल नहीं करता, जो यीशु के अगेंस्ट बात करता है, बाइबल मुकद्दस बताती है वो मुखालफे मसीह है, वो मसीह यीशु का जो है वो मुखालिफ है। और जो लोग मसीह में आकर फिर बरगश्ता हो जाते हैं, खुदावंद की हजूरी से चले जाते हैं, खुदावंद की हजूरी को रिफ्यूज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनकी बात यहाँ पर यूहन्ना रसूल कर रहा है कि वो निकले तो हम में से ही है, लेकिन हम में से है नहीं। और फिर कहता है इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं थे। तो मेरे अजीजों, ये उस वक्त के दौर में भी होता था, आज भी हमारी मसीही कलीसियों में ऐसा बहुत ज्यादा पाया जाता है कि बहुत सारे लोग पहले मसीही होने का दावा करते हैं और मसीह के पास आ जाते हैं, और फिर जो मसीह की रियल तालीम है, जो प्योरिटी वाली तालीम है, वो उसको अपनी जिंदगियों में जगह नहीं देना चाहते। खुदावन के कलाम को जो है प्योरिटी के साथ आज भी बहुत सारे लोग जो है वो कबूल नहीं करना चाहते। तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरी स्टडीज लेते हैं और देखते हैं इस जगह तो इस चीज की भी इजाजत है, इस जगह इस काम की भी आजादी है। तो फिर वो मसीह से दूर होकर दूसरे जो है दूसरी स्टडी के साथ, दूसरे लोगों के साथ क्लोज हो जाते हैं और यीशु का जो है वो इनकार कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस अखीर जमाना के दौर में मुझे और आपको, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें अगर किसी में मजबूत होना है तो वो खुदावन यीशु में, खुदावन यीशु के कलाम में, और कभी भी खुदावन के कलाम की सख्तियों को जो है अपने ऊपर सख्ती के साथ ना समझें। खुदावन के कलाम में अगर कुछ सख्त बातें लिखी हैं तो वो मेरे और आपके फायदे के लिए लिखी हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें पाकीज़गी की तरफ रहने को कहता है, और जो चीजें पाकीज़ा नहीं, जो बुरी चीजें हैं, बुरे ख्यालात हैं, बुरे काम है, खुदावन का कलाम हमें उनसे दूर होने को कहता है। और याद रखें, अगर आप पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं तो इसका आप ही को फायदा है, किसी दूसरे को आपकी पाकीज़ा जिंदगी से कोई फायदा नहीं। इसका आपके जिस्म को भी फायदा होता है, आपकी रूह को, आपके जहन को बहुत फायदा होता है। और वो लोग जो पाकीज़गी में नहीं चलते, जो खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजारते, वो अपने जिस्म को भी बर्बाद करते हैं, अपनी रूह को भी, अपने जहन को भी बर्बाद करते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जो खुदा के साथ दूर रहता है, जो खुदा के साथ नहीं चलता, खुदा को कबूल नहीं करता, वो हमेशा मेंटली तौर पर जो है किसी ना किसी बात में इल ही रहता है, बीमार ही रहता है। तो अगर हम मेंटली तौर पर भी और स्पिरिचुअल तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, हर तौर से हम ठीक रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, शादमान रहना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, इससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं कि आप खुदावन के कलाम को पढ़ना और इस पर अमल करना शुरू कर दें। याद रखें, दुनिया में कितनी भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, कितने भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस हैं, आपके फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी नहीं है, जब आप खुदावन के कलाम को वफादारी से पढ़ते और इस पर अमल करते रहेंगे, याद रखें आपकी सारी सिचुएशंस जो है ना, वो खुदावंद खुद ही बदलता जाएगा। अक्सरोकात लोगों के हालात इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि वो कलाम पढ़ते भी हैं और फिर वो पैसे की फिक्र करते हैं, कपड़े की फिक्र करते हैं, घर की
इंसानी जितनी फिक्रें हैं वो उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन याद रखें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक ऐसे शख्स के साथ गुजरा, कुछ महीने नेपाल में रहने का हमें वक्त मिला। तो एक ऐसा शख्स था जो सुबह सवेरे 1.5 घंटे की वॉक करके हर रोज सुबह 6 बजे चर्च आया करता था। और वो कभी, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो भी पास्टर थे, इनको भी हदिया देता था, अपने चर्च में भी पूरी दाया की हदिया खुदा के घर में खुल के वो पैसा यूज करता था। तो एक दिन, क्योंकि उसे खुदा के लोगों से, खुदा के खादमों से मोहब्बत थी, एक दिन उसने हमें अपने घर पे खाने पे बुलाया। हमने खुशी से एक्सेप्ट किया कि हमने कहा खुदावन से प्यार करने वाला बंदा है, हमें उसके घर जाना चाहिए। और मेरे अजीजों, आप सुनकर हैरान होंगे, जब हम उसके घर गए तो एक छोटा सा कमरा था जिसमें उसके पास बिस्तर बिछाने की भी जगह नहीं थी, बैठने की, हम लोगों को बिठाने की भी जगह नहीं थी। लेकिन उसने एक छोटे से कमरे के घर में, उसी कमरे में किचन था और थोड़ा सा दूर वॉक करके उसे जो है वॉशरूम के लिए जाना पड़ता था। तो हमने उससे कहा कि भाई पैसा तो है आपके पास, आप चर्च में हदिया भी देते हो, खादमों को भी हदिया देते हो, तो आप खुद किस कंडीशन में रह रहे हो? तो उस शख्स ने हमें आंसर दिया कि मेरा तो जो अब्दी घर है वो तो आसमान पर है, तो फिर मैं दुनिया में अपने घर पे अपनी जाती चीज पर जो है मैं इतना पैसा नहीं खर्चता, बल्कि जो कुछ मेरा होता है वो मैं खुदावन के काम में दे देता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ जैसे मैंने नजात पाई वैसे ही जो है दूसरे भी नजात पाए। तो मेरे अजीजों, ऐसी जिंदगियां भी इस दुनिया में हैं और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमें भी ऐसा खुदावन ने शर्फ दिया कि ऐसे लोगों से मिले जो पैसे का लालच नहीं करते, जो कपड़े का लालच नहीं करते, घर का लालच नहीं करते, बल्कि उनको खुदा की हजूरी का, खुदा की मोहब्बत का लालच होता है और उनका जो कुछ होता है वो हकीकी तौर पर वो खुदावंद को दे देते हैं। और ये बातें जो है, ये कहानियां जो है, ये झूठी नहीं है, ये मैन मेड कहानियां नहीं है, बल्कि ये रियल स्टोरीज हैं। मैं अगर नेपाल में एक आदमी से मिली तो ऐसी कई मैं नौजवान लड़कियों से, बच्चियों से मिली जो अपने घर बार, माँ बाप सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु की हजूरी में आ गई और उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो खुदावंद को दे दिया। तो आज की दुनिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडिया में, दूसरे कंट्रीज में, हर जगह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्योरिटी के साथ खुदा के साथ चलते हैं। और याद रखें, जो प्योरिटी के साथ खुदा के साथ चलते हैं, अगर वो कुछ अरसा गुर्बत में भी गुजारते हैं, गरीबी में, लाचारी में भी गुजारते हैं, तो खुदा हमेशा उन्हें गुर्बत में नहीं रहने देता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से जिनसे नेपाल में मिली थी, 6 साल पहले मिली थी, और 6 साल के बाद अब मैं उनको देखती हूँ, कभी राब्ता होता है तो उनकी सिचुएशन वो सेम नहीं है। याद रखें, जो खुदावंद यस्सु की खातिर जो है तख्त को छोड़कर जमीन पर बैठेगा, खुदावंद इस दुनिया में भी उसको तख्त देगा, आसमान पर ही नहीं, इस दुनिया में भी खुदा तख्त जरूर देता है। तो मैं पर्सनली जब उन लोगों को दोबारा जानती हूँ, देखती हूँ कि वो लोग अपनी जिंदगियों में कितनी तरक्की कर गए हैं, जिन्होंने अपने घर खुदावंद के लिए छोड़े, खुदावंद ने उनको पहले से अच्छे घर दिए। तो हमारे मसीही लोग जो हैं इसीलिए खुदा में मजबूत नहीं रहते, क्योंकि जब उनका तवज्जो, उनका ध्यान ज्यादा अच्छे कपड़ों पर, अच्छे घरों पर, पैसों पर, खाने पीने पर होता है, तो फिर वो जब आपका ध्यान जितना जिस चीज में लगा रहेगा वो चीज उतना आपको डिस्टर्ब रखेगी। अगर आप अपना ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ रखेंगे तो खुदावंद का कलाम जैसी भी सिचुएशन हो आपको हमेशा खुशी देगा, शादमानी देगा। लेकिन अगर आप अपना ध्यान दूसरी दुनिया की चीजों में रखेंगे तो फिर खुदावंद की हजूरी से भी आपको कोई बरकत नहीं मिलेगी, और दुनिया में तो आप दूसरों से जितना मर्जी मांगते रहें। याद रखें, हर कोई अपना पेट पालने की करता है, दूसरों के घरों को कोई भी 100% कभी नहीं चलाता। अगर कोई वक्ती तौर पर थोड़ा पैसा दे भी दे तो वो लाइफ टाइम के लिए आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इसीलिए खुदावंद की हजूरी की तरफ जब आप पूरी तवज्जो करेंगे तो खुदावंद का काम है, खुदावंद खुद आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक, आज तक मैंने ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा जिसने 100% खुदावंद के कलाम पर तवज्जो की हो, इसकी वफादारी की हो और खुदावंद ने उसको उसकी जिंदगी में लाचारी में ही मरने दिया हो। याद रखें, जो खुदावंद की इज्जत करता है, जो खुदावंद के कलाम की वफादारी करता है, खुदावंद कभी भी उसको लाचारी में पड़ा रहने नहीं देता, गुर्बत में मरने नहीं देता, बल्कि खुदावंद हमेशा अपने लोगों को अच्छी चीजें देता है, अच्छे घर देता है, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, सब कुछ देता है। ये सब कुछ मिलता है लेकिन खुदावंद के वक्त से और खुदावंद की वफादारी करने से मिलता है। सो बात हो रही थी कि लोग जो है वो खुदा की हजूरी में आकर खुदा से गुमराह हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो दूसरी चीजों के लालच के पीछे जो है वो भी खुदा को छोड़ जाते, खुदावंद यीशु का इनकार कर जाते हैं। लेकिन यूहन्ना रसूल जो आज के हवाले में कहता है, वो कहता है कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का
انکار کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے مخالف مسیح وہی ہے. کون ہے؟ جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے اور جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. اور میرے عزیزوں، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں. کبھی اس بندے کو مخالف مسیح کا نام دے دیا، کبھی اس بندے کو مخالف مسیح کا نام دے دیا. بائبل مقدس کہتی ہے ہر وہ شخص، ہر وہ بشر، ہر وہ انسان جو یسوع کا مسیح ہونے سے انکار کرتا ہے وہ مخالف مسیح ہے. جو یسوع کا خدا کا بیٹا ہونے سے انکار کرتا ہے، جو خدا باپ اور بیٹے کے رشتے پر سے انکار کرتا ہے، وہ ہر شخص جو ہے وہ مخالف مسیح ہے. اور پھر کہتا ہے جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے. تو یاد رکھیں، جب ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے، ہمیں بائبل مقدس کی تعلیم جو ہے وہ پوری طرح سے پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں بہت ساری قومیں، بہت سارے مذاہب بھی ایسے ہیں جو یسوع کا خدا کا بیٹا ہونے سے جو ہے انکار کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑے ثبوت بھی دکھاتے ہیں، حوالہ جات بھی بائبل مقدس سے بھی حوالہ جات دیتے ہیں جن کی کوئی سینس نہیں بن رہی ہوتی، ایسے حوالہ جات دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزوں، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کا خدا کا بیٹا ہونے کی گواہی جو ہے وہ آسمان سے اتر کر فرشتوں نے خود دی ہے. اور صرف فرشتوں نے نہیں دی بلکہ خدا نے خود بھی آسمان سے بول کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ بھی کہا ہے اور پھر کہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی خود سنو. تو یاد رکھیں، ہمیشہ انسانوں کو چھوڑ کر خدا کی بات کو سننا، خدا کی بات پر یقین کرنا میرے اور آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. اور جب ہم خدا کی آواز سنتے، جب ہم خدا کی آواز پر یقین کرتے ہیں تو پھر کبھی بھی ہم مخالف مسیح جیسے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے، نہ ان کی ایسی باتوں پر جو ہے یقین کریں گے. اور بہت سارے مذاہب ایسے بھی ہیں، بلکہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا روح ہے، لیکن اس کو خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں، دنیا جو مرضی کہے، دنیا جو مرضی کہے کہ یسوع مسیح سے زیادہ خدا کو کوئی اور نبی پیارا ہے یا کوئی اور پیغمبر خدا کے قریب ہے، یاد رکھیں نہیں میرے عزیزوں، جو مجھ سے پیدا ہوگا وہ مجھے سب سے پیارا ہوگا. جو مرد سے پیدا ہوتا ہے یا عورت سے، ہر انسان کو اپنی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. انسان اپنے بہن بھائیوں کے بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے گفٹ دے دیتے ہیں، کوئی دن دیار ہوتا ہے، کرسمس آیا، ایسٹر آیا، عیدی دے دی. لیکن ہم پورا مہینہ دن بھر جو ماں باپ محنت کرتے ہیں، تھکاوٹ کرتے ہیں، وہ سب کچھ جو سہتے ہیں وہ اپنے سے پیدا ہوئے بچے کے لیے سہتے ہیں. تو یہ اگزامپل دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا روح ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، خدا کو سب سے زیادہ وہی پیارا ہے. یقیناً خدا نے انسان سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو قربان اسی لیے کیا کیونکہ وہ انسان سے محبت رکھتا ہے. لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی نظر میں جو ہے یسوع سے زیادہ کوئی اور نبی یا کوئی اور پیغمبر پیارا ہے، بلکہ خدا کو جو ہے یسوع مسیح سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا روح ہے. خدا کے روح کے وسیلہ سے وہ جو ہے، بلکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جس نے انسان کا جسم لے کر اس دنیا میں جنم لیا اور میرے اور آپ کے گناہوں سے ہمیں جو ہے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو میرے عزیزوں، یہ جب بات ہم سمجھتے نہیں ہیں اور وہ لوگ جو اس بات کو سمجھنا چاہتے بھی نہیں اور اس کو انکار کرتے ہیں، اس بات پر لان تان کرتے ہیں یا خدا پر کفر بکتے ہیں، خداوند کا کلام بتاتا ہے وہ سارے لوگ، کوئی ایک شخص نہیں، وہ سارے لوگ جو اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں، یسوع خدا نہیں ہو سکتا، یسوع نے جو ہے وہ انسان کا جسم نہیں لیا، جو غلط باتیں یسوع کے بارے میں کہتے ہیں، یاد رکھیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مخالف مسیح ہیں. اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کو سب سے پیارا وہی ہے جو خدا کے بیچ میں سے نکلا ہے اور وہی اس کا روح ہے، وہی اس کا سب کچھ ہے. اور اسی لیے خدا کی بادشاہی میں بھی داخل وہی ہوگا جو خدا کے بیچ میں سے نکلے ہوئے کے پیچھے چلتا اور اس کی پیروی کرتا ہے، نہ کہ باقی دوسرے لوگوں کی. کیونکہ جو خدا میں سے نکلا ہے خدا تک ہمیں وہی لے کر جا سکتا ہے، اور جو انسان میں سے نکلا ہے وہ انسانوں کے ساتھ تو ہمارے تعلق بنوا سکتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا تعلق وہی بنوا سکتا ہے، وہی راستہ سیدھا کر سکتا ہے، وہی خدا کے ساتھ انسان کی صلح کرا سکتا ہے جو خدا میں سے خود نکل کر آیا ہے، اور اسی کے پاس یہ جو ہے اتھارٹی بھی ہے. اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے. ہمیشہ سے جو باتیں میرے عزیزوں ہم نے سنی ہیں
वही हम में कायम रहे, और जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। यानी कि खुदावन यस्सु का वो कलाम जो हम शुरू से सुनते आ रहे और अब भी सुनते हैं, इस कलाम को जो है हमारी जिंदगियों में कायम रहना चाहिए। और जब ये कलाम हमारी जिंदगियों में कायम रहेगा तो हम भी बाप और बेटे यानी कि खुदा और यीशु मसीह में जो है हम हमेशा कायम रहेंगे। और फिर खुदा का बंदा कहता है और जिसका उसने हमसे वादा किया है वो हमेशा की जिंदगी है। तो मेरे अजीजों, खुदावन यस्सु में कायम रहने के लिए हमारे साथ वादा किया गया है कि जब हम यस्सु मसीह में कायम रहेंगे, जब हम यस्सु का इकरार करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, तो फिर हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और याद रखें, वो लोग जो इस बात का इकरार नहीं करते, जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा और खुदा में से निकला है, याद रखें वो हमेशा की जिंदगी कभी भी हासिल नहीं कर सकते। फिर वो किसी भी कौम से हो, किसी भी कबीले से हो, या किसी भी पैगंबर को मानते हो, खुदा के पास जाने के लिए, हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए जो है यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानना और यीशु मसीह को सजदा करना, उसी की पैरवी करना जो है हर एक के लिए जरूरी है, हर उसके लिए जो हमेशा की जिंदगी चाहता है। और फिर खुदा का बंदा कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम उसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। मेरे अजीजों, आज जब मैं इधर आकर पब्लिकली यीशु मसीह के खुदा के बेटा होने का जो है इकरार करती हूँ और दूसरों को ये कहती हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो व्हाट्सएप पर इतने लोग तंग करते, इतने लोग परेशान करते और लिंक भेजते हैं बार बार कि आप जाकिर अनायत की वीडियो सुनो, इसकी सुनो, उसकी सुनो, फिर आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और याद रखें, खुदावंद का बंदा आज इस खूबसूरत आयत में हमें कह रहा है, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। यानी कि जब हम खुदावन के रूह से मामूर होते हैं तो हमें इस बात की कोई मोहताजी नहीं कि जाकिर नाइक आके हमारे पॉइंट्स को क्लियर करे, हमारी बातों को, हमारे सवालों को क्लियर करे, बल्कि खुदा का रूह जो है वो हमें डायरेक्ट खुद गाइड करता है। और हमें डॉक्टर जाकिर नाइक की या दूसरे स्कॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ती कि आकर हमें ये प्रूफ करें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, या कोई ये कहे कि यीशु मसीह इस तरह से है और इस तरह से नहीं है। याद रखे, जो रूह से मामूर होता है, रूह खुद उसको गाइड करता है। और जाकिर नाइक जैसे लोगों की कभी भी हमें सीखने की जो है, उनको सुनने और सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर खुदा का बंदा कहता है, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये खूबसूरत बात है, ये खूबसूरत सच्चाई है। जो इस सच्चाई का तजर्बा करता है वही इसकी गवाही देता है, और जो इस सच्चाई का तजर्बा नहीं रखता, आज अगर डॉक्टर जाकिर नाइक भी जो है मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल देकर इस बात को साबित करने की कोशिश करता है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है या बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है, तो याद रखें वो रूह खुद से मामूर नहीं है। वो रूह, जो रूह से मामूर नहीं, वो रूह की बातों को समझ ही नहीं सकता। रूह की बातों को समझने के लिए, स्पिरिचुअल बातों को समझने के लिए जो है वो रूह से मामूर होना जरूरी है। और जब तक कोई रूह से मामूर नहीं, जब तक कोई होली स्पिरिट के साथ फिल नहीं किया गया, तब तक वो जो है स्पिरिचुअल बातों को नहीं सीख सकता। वो अपनी डॉक्ट्रिन सुना सकता है, वो स्कॉलर है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब तक वो रूह से मामूर नहीं है, वो यस्सु को जो है नहीं समझ सकता, यस्सु को नहीं पहचान सकता। तो इसीलिए मेरे अजीजों, आप भी कभी ऐसे स्कॉलर्स के हाथों गुमराह ना हो जाना, आप भी कभी ऐसे स्कॉलर्स की बातों में ना आ जाना। अपने आप को हमेशा खुदा के रूह के कंट्रोल में दिया करें। जिस दिन आप रूह कुद्स के साथ भर जाएंगे तो आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रूह कुद्स एक ऐसा खूबसूरत उस्ताद है। मैंने तो हमेशा रूह कुद्स का बचपन से एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ कि जब रूह कुद्स हमारे साथ होता है तो दुनिया कभी हमें गुमराह नहीं कर सकती, खुदावन की हजूरी से कोई हमें दूर नहीं लेकर जा सकता। तो इसीलिए रूह कुद्स को जो जानते हैं, जो इसको हासिल कर चुके हैं, वो जानते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत और रियल चीज है, ये हकीकत है, हकीकी एक खुदा की तरफ से जो है तोहफा है, गिफ्ट है, जिसे मिलता है वो नहायत ही लकी शख्स है, वो खुश नसीब है जो रूहुल कुद्स के साथ मामूर होता है, और वो बिल्कुल भी खुश नसीब नहीं जो रूहुल कुद्स के से इनकार भी करता और इससे मामूर भी नहीं होता। सो हमेशा इसी कोशिश में रहें। अगर अभी तक आपने रूहुल कुद्स को नहीं पाया
تو اس کی خواہش میں رہیں, اس کی دعا میں رہیں, اس کی آرزو میں رہیں. جتنا وہ خدا کو دیں گے اتنی برکتیں آپ خدا سے لیں گے. جتنا خداوند کو اپنی حضوری میں آپ چاہیں گے اتنے ہی اس سے جو ہے تحفے لیں گے. جتنی چاہت کا اظہار کریں گے اتنے گفٹ وہ آپ کو دیتا جائے گا. اور روح القدس جیسا خوبصورت گفٹ جو ہے, اس کو لیے بغیر تو آپ کو کبھی سکون نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جب تک یہ آپ کو نہیں ملتا, جیسے جسم روح کے بغیر مردہ ہے, اسی طرح مسیحی شخص جو ہے وہ خدا کے روح کے بغیر جو ہے وہ مردہ ہے. اور روح القدس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ لیں. اگر ابھی تک آپ کا تجربہ نہیں ہوا پرسنلی, خدا سے مانگے, دعا کریں, خداوند آپ کو بھی ضرور اپنے روح سے جو ہے وہ معمور کرے گا. اور پھر کہتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں. میں اس کو شروع سے پھر سے پڑھ دیتی ہوں. بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے, اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں. اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو. تو میرے عزیزو, جب ہم روح القدس جو ہے جب ہمیں سکھاتا ہے تو ہم پھر خدا کے روح ہی میں قائم رہتے ہیں. پھر ہم کسی دوسرے شخص کے پیچھے نہیں لگ سکتے, کیونکہ جو خدا کے روح کی سنتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے, اور جو انسان کی سنتا ہے وہ خدا کی حضوری سے, وہ خدا کے روح سے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کبھی بھی خدا کی حضوری سے, اس کے راستوں سے گمراہ نہیں ہونا چاہتے, کبھی بھی آپ مخالف مسیح نہیں بننا چاہتے, تو خداوند میں قائم رہنا سیکھیں. خداوند میں آپ قائم تب رہ سکتے ہیں جب آپ سنیں گے. یاد رکھیں, انسان جس کو سنتا ہے وہ اسی میں قائم رہتا ہے, وہ اسی کا ہو کر رہتا ہے. بلکہ اس کی عادتیں, اس کے جو اشارے, سارا کچھ جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر آ جاتا ہے. جیسے میں اپنی ٹین ایج کا لگا لوں تو جو ہماری فیوریٹ ایکٹر ہوتی تھی ٹی وی پہ, تو ہمارا دل کرتا تھا ہم بھی اسی کی طرح دکھیں, ہم اسی کی طرح کپڑے پہنیں اور اسی کے جیسے بولیں سارا کچھ. تو جو ہمارا فیوریٹ ہوتا ہے ہم اسی کی طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے یسوع مسیح کو اپنی فیوریٹ پرسنالٹی بنائیں. جب یسوع مسیح آپ کی پرسنالٹی فیوریٹ پرسنالٹی بن جائے گا تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ یسوع جیسی باتیں کریں, یسوع جیسے کام کریں, یسوع جیسی اتھارٹی بھی آپ کے پاس ہوگی, کیونکہ آپ جس کے تابع ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ آپ کو دے دیتا ہے. آپ کی محبت میں انسان کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. تو یاد رکھیں, خدا انسان کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا. خدا تو انسان کے لیے وہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے جو انسان کبھی کسی انسان کے لیے نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اپنی محبت کی ڈور کو جو ہے وہ خداوند یسوع کے ساتھ مضبوط کرنا سیکھیں. جب محبت کی ڈور یسوع کے ساتھ مضبوط ہوگی تو پھر یسوع کی طرف سے جتنی برکتیں میرے اور آپ کے لیے رکھی گئی ہیں وہ ہمیں ملتی جائیں گی. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے تو خداوند یسوع کی بہت ساری برکات, ہر روز نئی برکات کا تجربہ ہوتا ہے. آپ بھی خداوند کی محبت میں جو ہے وہ مضبوط ہوتے جائیں اور اس کی بے شمار برکات کا جو ہے اپنی زندگی میں وہ تجربہ کرنا سیکھیں. اور آخری 2 آیتوں میں خداوند کا بندہ کہتا ہے, غرض اے بچوں اس میں قائم رہو, یسوع میں قائم رہو, تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو. تو میرے عزیزوں, وہ لوگ جو یسوع میں قائم نہیں رہتے, جب یسوع آئے گا تو وہ اس کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو یسوع میں قائم رہتے ہیں وہ یسوع کے آنے پر شرمندہ نہیں ہوں گے, بلکہ خوشی سے اس کا جو ہے استقبال کریں گے. اور پھر خداوند کا بندہ آخری آیت میں کہتا ہے, اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے. پریز دا لارڈ. تو میرے عزیزو, یسوع مسیح جو ہے ہمارا راست باز خداوند ہے, اور اگر ہم راست بازی کے کام کرتے ہیں, اگر ہم راست بازوں کے جیسی زندگی گزارتے ہیں, تو یہی اس بات کا پروف ہے کہ ہم یسوع سے پیدا ہوئے ہیں, ہم یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں پر نہایت افسوس ہے جو یسوع کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ناپاکی کی زندگی گزارتے ہیں. پاکیزگی کے کام اور پاکیزگی کی باتیں سننا جو ہے انہیں پسند نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خود جو ہے برے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور گناہ کے خلاف جو پریچنگ ہے اس کو سننا پسند نہیں کرتے. تو یاد رکھیں, جو گناہ کو پسند کرتا ہے وہ کبھی بھی گناہ کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرے گا. لیکن جو گناہ کے خلاف بات سنتے اور گناہ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, ان کی محبت کی ڈور جو ہے وہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہونے لگ جاتی ہے. تو میں خدا کی بندی ہوتے ہوئے آج آپ کو یہی انکریج کروں گی کہ جو فائنل مکاشفہ میں جس مخالف مسیح کی بات کہتا ہے خدا کا بندہ,
اس کے انتظار میں نہ رہیں۔ آج آپ کے آس پاس ایسے بے شمار مخالف مسیح پھرتے ہیں، چلتے پھرتے باتیں کرتے ہیں، مسیح کو برا کہتے ہیں، مسیح کا جو ہے خدا کا بیٹا ہونے سے انکار کرتے ہیں، یسوع پر گالی گلوچ کرتے ہیں، یسوع کے لوگوں پر بھی گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو حکمت دے، خداوند ان کو توبہ کی طرف لائے، خداوند ان کو نجات کا کلام سننے کی طرف لائے، کیونکہ وہ لوگ خدا نجات کے کلام کو اسی لیے نہیں سننا پسند کرتے۔ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس کے جتنی پیور کتاب دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، کیونکہ اس میں یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والے جتنے لوگ تھے، جو یسوع مسیح کے آئی وٹنس تھے، یہ ساری باتیں جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل پیور ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو وہ لوگ جو مخالف مسیح، جو خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، جو خداوند یسوع کی مخالفت کرتے ہیں، جو خداوند یسوع کے ماننے والوں کی مخالفت کرتے ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ان کی فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہے۔ لیکن جو یسوع کی پیروی کرتے، جو یسوع کی تابع داری کرتے ہیں، ان کی فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہیون ہے، کیونکہ جو خدا سے نکلا ہے وہی ہمیں خدا کے پاس لے کر جائے گا، اور اسی میں اور آپ ہمیشہ قائم رہ سکیں۔ خداوند ایسا ہی کرے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے ہم سب کو۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش کروں گی، آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ خداوند ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ اے باپ آسمانی، اس وقت میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، تو ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا برکت دے، ان کے گھرانوں پر اپنا ہاتھ بڑھا برکت دے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں، کاروبار میں کثرت سے برکات انڈیل دے، تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اسی طرح باپ آسمانی، جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی درخواستیں لکھی ہیں، یا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ہمیں اپنی درخواستیں ان باکس کی ہیں، یا واٹس ایپ پر ہمیں اپنی درخواستیں بھیجی ہیں، خداوند میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے آگے پیش کرتی ہوں، تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، اپنے لوگوں کو تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے آزاد کر، تمام طرح کے فائنینشیل کرائسس یسوع کے نام سے اب آپ آسمانی تیرے لوگوں کے ٹوٹ جائیں، اور تیرے لوگ ہر طرح سے خداوند تیری حضوری میں شادمان رہیں، تیرے ساتھ وفاداری سے چل سکے، تمام طرح کے خداوند دکھوں سے آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ اسی طرح باپ آسمانی، میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں۔ ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لے، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے سب کو کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، ساری منسٹری کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر، اپنی حضوری میں قائم رکھ۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین، آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں، تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ کل پھر ہم ملیں گے دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر، پاکستان کے صبح 8 بجے، انڈیا کے صبح 8:30 بجے، اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے، اور پھر دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں میرے اور آپ کے لیے کون سی باتیں لکھی ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔